Move! Batch 51. Move! Yun. Batch 51. Ayan. Takin mo siya, sir. Move! Disarm ka agad. Batch 51. O sir, anong masasabi mo sa training dito sa Balyan? Efektibo sir. Gagamit sa panahon kinakailangan. At saka dito sa Balyan, libre na kayo sa martial arts. Sa labas, pag-training kayo sa martial art, magbabayad kayo ng mahal. Dito sa Balyan, libre na. Diba? Yes sir. Proud ba kayo sa Balyan? Yes sir. Proud of Mabisa, mabisa. Move! Yan, batch 51. Maghahin naman kayo, sir. Sir. Kita kayo sa Facebook. Yes. Move! Batch 51. Diba? Kaway-kaway naman dyan sa pangatlong salang, oh. Move! Perfect. Nice. Ganda. Palakpak ka na, oh. Ang galing. Oh, bibilis, oh. Ma'am. Move! Yun. Ganda, oh. Ayos, ah. Galing, galing. Disarm ka agad. Move! Perfect. Galing. O, di ba? Mahusay. Disarm ka agad. Galing. Move! Perfect. Galing. Husay, oh. Galing. Move! Perfect. Galing. Mahusay, oh. Batch 51. Perfect. Ayun, may mga snappy talaga to. Sa gilid ha, tagiliran. Ready? Move! Perfect. Move! Perfect. Disarm agad.